I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I am Dewasa Fitri. Okay, here I will explain about asking and telling that occur in several example. Okay. Asking and telling hobbies. Judul pertamanya yaitu How to Asking Hobby. Oke. Ini ada beberapa example, yaitu contohnya ya. Number 1, what is your hobby? What keeps you busy? What do you do in your free time? What is your brother hobby? And what interests you? In what activity that you consider hobby? Itu untuk kayak dia bertanya bagaimana kamu tuh sukanya hobi apa? Itu how to asking hobby. Lalu kita ke bagian yang how to telling hobby, yaitu tentang bercerita. Bercerita tentang hobi bisa dibuat sesederhana dengan jawaban yes and no. Example dari how to telling hobby yaitu dibuat sesederhana dengan jawaban yes and no. Example dari how to telling hobby yaitu number 1, my hobby is reading and writing. Example number 2, I like. Terus example number 3, my sister loves swimming but doesn't like going to the beach. Itu tadi contoh dari how to telling hobby. Oke. Kita langsung ke and talking about hobbies in more detail. Langsung ke example-nya aja. Example number 1, I am a creative person and like doing things that has something to the way or like painting, of coloring. Dia nggak bertanya, tetapi dia menjelaskan. Kalau dari and talking about hobbies in more detail, itu menjelaskan secara detail tentang hobi kita, apa yang kita sukai gitu. Oke. Example number 2, I am social person. It's my hobby is to talk long hours with friends. Itu sama aja kayak dia menceritakan secara detail tentang hobinya. Terus bisa berupa juga seperti I can title that is my hobby is sightseeing and sport. Terus yang keempat, mengatakan alasan mengapa dia memilih hobi tertentu. Example, I really enjoy going to the GM because it keeps me fit. Terus example number 2, jogging keeps me fit and focus. And number 3, traditional dance get me out of the house and even out of the country. Terus number 4, example-nya, singing is sociable. I will meet lots of new people from singing in different places. Jadi dari teks yang dari asking and telling hobbies itu, kamu yang pertama itu dia bertanya, kamu itu hobinya apa, suka hobi apa gitu. Nah, contohnya tadi kayak udah saya bacakan kayak what is your hobby. Terus kalau yang kedua, lalu kita yang kedua itu bercerita tentang hobi, bisa dibuat secara sederhana dengan ya dan tidak. Seperti my hobby is reading and writing, I like and no like gitu. Terus yang ketiga itu tentang menceritakan hobi secara detail, kayak misalnya nih, kamu dari nol gitu menceritakan sampai akhir, dari awal sampai finishnya lah, sampai akhir, kayak kronologi cerita. Terus kalau yang terakhir itu kita menceritakan tetapi beserta alasan mengapa kita memilih hobi itu. Ya, example dalam bahasa Inggrisnya, example speaking Inggrisnya itu
I really enjoy going to the GM because it's keep me fit. Jogging keeps me fit and focus. Terus example-nya juga bisa berupa kayak traditional dance get me out of the house and even out of the country. Oke, jadi cuman kayak gitu yang bisa saya jelasin. Mungkin nanti kalian bisa simak dari video sebelah sini ataupun bisa dari sininya lagi, karena di sini juga kita bisa memahami. Oke, terima kasih.